Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Chief Minister Balochistan Mir Sarfaraz Ahmed Bogti Sahab, respected Minister Bakht Mohammad Kakar Sahab, Wardi Chief Secretary Balochistan, Wardi Secretary Health Mujibur Rahman Panizai Sahab, Wardi Secretary CNW Dr. Lal Jan Sahab, all respected cabinet members and secretaries, dear faculty members, professors and college staff members. Assalamu alaikum. First of all, I would like to welcome you all on the gracing inaugural occasion of BMC transformation. I am thankful and grateful. सर एक छोटी कटन स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा जो आपके विजन सपोर्ट और वज़ीर सेहत की ज़ाती दिलचस्पी से एक कामयाब कहानी बनी। मोहतरम सीएम साहब, आज से 3-4 महीने पहले ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स पे पाबंदी लगाई थी, यहाँ पे कोई नहीं आएगा कि जो छत से चीज़ें गिर रही थी हमें उनकी ज़िंदगी का सवाल था। 10 अदद हॉस्टल्स और कॉलेज का ज़्यादातर हिस्सा जो 1-2 लेबॉर्ट्रीज़ आपने देखे, ये वीरान और कंडरात का मंजर पेश कर रहा था। और सर मैं ये दावे से कहता हूँ कि फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स इस कॉलेज की तरफ को नहीं देखा गया। सर हम कुछ भी बनाते हैं, कुछ अरसे के बाद उसकी तरफ हमें देखना पड़ता है, उसकी रिनोवेशन ज़रूरी है, उसका देखभाल ज़रूरी है। लेकिन सर ये सब कुछ क्यों हुआ, इतनी जल्दी क्यों हुआ? ये 3-4 मंथ्स का मैं क्यों कह रहा हूँ सर? हम 10 to 15 मंथ जो नवंबर था इसके बीच थोड़ा स्कपल हुआ, ये कॉलेज बंद हुआ। सिस्टम को रीएक्टिवेट होने के लिए आई थिंक जितना भी फास्ट होगा वो 1.5 से 2 महीने लेगा। सर जनवरी फरवरी की सर्दी थी, सर इस दौरान रमज़ान भी आया है, इस दौरान रोज़े भी आए हैं, लेकिन आपकी सर डेडिकेशन, विजन, अनवेवरिंग जो सपोर्ट था, इसकी वजह से ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। इससे मैं एक चीज़ और भी सर कहना चाहता हूँ कि अगर जहाँ पे इखलास हो, आप इंटरेस्ट रखते हो, आपने एक काम करना है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं सर इसी में एक बात कहना चाहता हूँ जो फर्स्ट टाइम पिछले अगस्त महीने जब मैं स्टूडेंट था, सर हमारे अलमनाई है, जब मैं स्टूडेंट था जिस हॉस्टल को मैंने देखा था और जिस दिन फिर मैंने ये यहाँ का चार्ज संभाला, मैं हल्फन आपको कह रहा हूँ कि जिन हॉस्टल्स को मैंने विज़िट किया मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ कि एक इंसान यहाँ से 5 years, 6 years, 7 years रह के इसके बाद डॉक्टर्स तो दूर की बात है, ये यहाँ से नॉर्मल इंसान कैसे निकलते हैं। लेकिन सर इसके बावजूद मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आपके BMC का डॉक्टर दुनिया के किसी भी कोने में, वो US हो, वो UK हो, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो, जहाँ भी होगा, इस बुरे माहौल से वो निकल के अभी भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सर मुद्दतों से सुबह के इस पायनियर मेडिकल कॉलेज को इससे पहले किसी भी तरह की सरपरस्ती हासिल नहीं थी। मुझे ये बात कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए सर, जब मैंने चार्ज लिया दूसरे दिन मुझे एक सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आपके बारे में सुना है कि आप थोड़े बहुत सर्जरी में अच्छे हो, चलो उसकी मेहरबानी, इस तरह के अल्फाज की कि जो आपके गेट पे जो सरिये लगे इसका तो कुछ कर ले। मैंने कहा सर इसका मेरे पास 1 रुपया नहीं है। वो बड़ी बहस उसने मेरे साथ की। थोड़ी देर बाद वो बोला कि डॉक्टर साहब अगर आप कुछ नहीं कर सकते, वो जो ऊपर मैं रोज़ यहाँ से आता जाता हूँ, इसके जो सरिये है उसको आप तो काट सकते हो सर इस पायनियर मेडिकल कॉलेज को आपकी सरपरस्ती, सूबाई वज़ीर साहब की, मिनिस्टर हेल्थ साहब की, उसकी डेडिकेशन और सुबह शाम हमारे साथ
سیکریٹری ہیلتھ صاحب کی اور سیکریٹری SNJD کی یہاں پہ کھڑے ہونے سے یہ چیز پائے تکمیل تک پہنچا۔ محترم لال جان صاحب اور ان کی ٹیم کی انتھک محنت کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں کہ یہ صبح شام کیسے میرے ساتھ رہے۔ سر میں یہاں اپنے فیکلٹی کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں۔ جب لڑائی ہوئی بہت سارے نیگیٹو پروپیگنڈاز چلے، تنظیمیں چلی کہ یہ ایک ایبولشمنٹ کا ایک پروگرام ہے، یہ ہاسٹلز ان کو نہیں دیے جائیں گے۔ سر یہ فیکلٹی، یہ اسٹوڈنٹس میرے ساتھ کڑے رہیں اور ان نے آپ لوگوں کی سنسیریٹی دیکھی اور کام دیکھا، اور آج تک کوئی نیگیٹو چیز میں نے ان سے نہیں دیکھا۔ میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں۔ سر میں اسٹوڈنٹس کی برداشت کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اتنے سارے تنظیم اور ہماری ڈیموگرافی کے باوجود بھی ان لوگوں نے ہمارے لیے کوئی بڑا آبسٹیکل پیدا نہیں کیا۔ سر میں کوئی سپاسنامہ پیش نہیں کرنا چاہتا، ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ سر آپ نے بہت کچھ کیا ہے، آج کے دن میں آپ کے سامنے مسائل نہیں بیان کرنا چاہتا کیونکہ آپ نے جو بہت کچھ کیا ہے میں اس کے لیے صرف شکر گزاری کے الفاظ ہیں۔ لیکن ایک چیز سر سمجھنے کی ہے، یہ کالج ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 150 اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بنا ہے۔ ناؤ وی آر کیٹرنگ مور دین 400 اسٹوڈنٹس۔ آپ کو ہم نے ایک لیبارٹری سر دکھائی، 4 لیبارٹریز تھے، اس میں 50% فار دا لاسٹ 20-25 ایئرز یہ فنکشنل نہیں تھے۔ ہمیں تو ایکسپینڈ ہونا چاہیے تھا، ہمیں تو شرنک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سر میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا۔ ایک امید کے ساتھ سر میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ کا یہ جو دست شفقت ہے، آپ کی گورنمنٹ کا یہ جو دست شفقت ہے، یہ بولان میڈیکل کالج پہ ہمیشہ رہے گا کہ یہ اپنا کھویا ہوا عزت واپس ریگین کر لے۔ تھینک یو سو مچ۔